Halo sedulur Besul Official, ajak lalen ya. Di-subscribe, Di-like, di-share, dan di-komen. Sos. Kabar gembira untuk yang sudah komen. Nanti komentarnya akan kami bacakan di akhir video. Agen komen. Kipate ya pa, Suwun mah. maaf ya pa, mu anay te bae. Laka jabure, soalnya kumame ku laka duit pisan kang untuk ku jabure. Harus bakal laka pisan lu. Aja dipaksa tuku teh mah. Kanggo tuku apa tak apa. Sing bisa kanggo mangan kita wong loro. Ora apa-apa pa, mamai masih wareg. Nyentini apa mah? Orang yang tini sapa-sapa pa, cuman kok sepi bae konon ka. Wis laka sing dolan mene pa. Iya mah. Padahal lagi pengen usaha papa lagi lancar. Rezekine mama masih anak. Umakinku ora pernah sepi mah. Bener pa, umakinku dipenuhi canda tawa. Ake wong liwat pada nyapa, sedulur, batur, ora diundang kepada marak dewek. Karo tangga ya, sampai akrab pisan kayak karo sedulur. Suasana ya hangat, rame pa. Iya mah. Tapi sayang, rodaku berputar. Kita simbangane jaya, urip serba kecukupan. Kian alon-alon mulai jatuh. Teka siji, usaha pada bangkrut. Barang-barang berharga, teka siji mulai didoli. Cuma kanggo bertahan urip. Iya pa, Rai sing bengene ceria, selalu dipenuhi senyum, sekian wis pegel. Karena kudu ngadepi cobaan demi cobaan. Pak RT. Aduh, anak apa yang harus peluk-peluk ya? Iya nah, Gus. Mene mampir Pak RT. Iya Pak RT, lawas suruh dolan-dolan mene. Aduh, pas dia puton duit kan. Aduh, nang Gus. Pak RT jenak ini sibuk pisan. Kok ya kapan-kapan baik Pak RT mampir ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal lagi kita mau loro masih anak, masih kecukupan. Pak RT hampir ngal dina marak-marani mene. Iya mah. Sekian keadaan kita lagi kayak kenen. Boro-boro dolan dewek marani mene. Dikon mampir be, kayak wong ora sudi. Iya ya Pak. Ya wis Pak, mame arep ning warung ya jenab dikit ya. Arep utang beras karo endok. Kanggo mangan lauk kok sore. Buat bae oli. Maaf ya mah. Lamun papa cuma bisa nyusahkan mama. Papa sebenarnya sedih dalam keadaan kayak kenen. Kanggo mangan be, sampai dadak utang-utang. Ora apa-apa Pak. Mama seneng waktu papa masih jaya, masih ning dhuwur. Papa ora pernah kelalen ning mama. Bahkan papa wis berusaha nyukupi kabeh ning kebutuhan ning mama. Kin kita wong loro lagi diuji Pak. Lagi anane ngesor. Mama beli bakal ninggalakan papa. Mama bakal bantu papa sebisa mama. Kesuwun ya mah. Bareng-bareng Pak. Ya wis ya Pak, mama makan dikit. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, matur kesuwun pisan. Dibayar habis sing bener-bener bakti, sing bener-bener setia dalam suka dan duka. Lan orang ninggalakan reyang di saat reyang lagi jatuh kayang kenen. Kinan, ese.
Iyan yang tukang warung ngelusat set. Ya iyalah. Sangkane kita mah dua laki dolog belo tak pegat. Baka apa-apa kita sing gagian kane sing ko dikit baik. Wah, berarti kayak bahasa gaul kunap. Kamu terlalu engkau dikit untuk aku yang gagian. Tapi kita orang ilok kurungu omongan kayak konon. Wah, berarti si Rana kurang gaul. Oh iya nan, sira ilok dolan ngomong badini tak beli. Ora nab. Dolan di mana sih dolan ni apa? Wis langka apa nab? Iya nan, jare tau bisa adol-adolan je. Ya iya nab. Usaha lo, wis bangkrut kabeh. Tadi dol-dolan kanggo mangan. Oh iya nab, sira sih barangkin. Ilok mana beli? Ora nan, wedi. Wedi apa ganab? Wedi dijaluki utang. Sira dewek sih kenapa orang ilok dolan mana? Ya pada wedi jaluki utang. Golongan ibu-ibu, masih esok wis pada giba ya. Ya date Pak RT, kung wadon tacang kami luloro. Tadi wajar Pak RT gibaga. Iya, sekarang udah sebungkus. Udah apa PRT? Biasa tah? Ora nab, sekintaya udah sing rada larang. Idi, delangan Pak RT li lagi sugi duit kin ya. Iya dong, Pak RT kan rabine daw kirim. Tapi awas Pak RT, engko ana sing guru Pak RT sugi duit, ana sing marak jaluk utang. Masing jaluk utang lu siapa nab? Ya sing jelas ta duduk kita karo nani ya nan. Ya iyalah nap. Terus apa? Ya Pak RT mikirnya dewek baik. Mingkene ku, sapa sing lagi kere. Maksudnya sih bocah loro lu. Agus karo dini dah. Ku si paham Pak RT. Ya paham. Soalnya mau Pak RT terus liwat mana kayak? Di siapa? Iya ta Pak RT. Terus priwen. Ya terus Pak RT langsung mangkat buat jaluki utang. Bener Pak RT, soalnya wong loro kuno lagi sasabening duit. Terus entok-entokan kuno Pak RT, sangane jenap tak ora ilok mamba arep umai lu. Bagian mutere mamba sing adoh, wedi diutangi. Astagfirullahaladzim, malah orang belum gibah aja. Gajian gak nab, udah janji. Diongan Pak RT deh, kok sih ngajak gibah. Ay, iya ta. Gagian Pak RT udah dapat. Udah surya sing gede nab. Tumben biasa gajah baru. Ya maklum yang ngenap. Pak RT nya ku lagi sugi duit. Ya wis kayak dana ya Pak RT. Iya nab, gajian. Ya. Oh ya, silsinan. Masih suku sekali kita itu apa? Ya biasa Pak RT, nongkrong. Emangnya laki nira habis semangat kerja ta? Durung balik Pak RT, lembur sing awit mau bengi. Dih, beres bayar, mana gajiannya ake. Ya, lumayan lah Pak RT. Ki Pak RT udah deh. Nah, iya, sun. Bila kan 35 ta? Iya. Mesti siapakan pas. Sun ya Pak RT. Iya nab. Ay, lagi rame nih kene. Orang lagi pada sibuk dah. Nab, mesti dikit ya. Pak RT buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Oh ya Nab, nanti balik dikit ya. Pokok abis jangan lu balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Arab tuh apa Mbak Deni? Nab. Wis aja kakin anak anu gak kare ngomong bayar tuh apa? Nab. Badine maran meneku. Arab utang beras karo endog. Wis Mbak aja dilanjut maning. Kita wis paham mana-mana ku arep ngomong apa. Punten kia, kita masare lunggo duit, ora utang, cash. Barang badini pengennya utang baik, ya pada baik gawe kita bangkrut. Ya Allah Nab, padahal kita dau utang. Justru dau utang, kok kapa dipae lu utang maning utang. Jadi punten badini, kapa arep tuku lu pasti tak layani. Tapi baka arep utang, punten kita laka waktu kanggo ngladeni wong arep utang.
Nak, Nani, nak. Kini lawangan utup. Pocala, nanti ya. Ning warung taya, tak dolan. Aduh, ngantuk pisan. Tapi alhamdulillah sih, akhir-akhir ini ku lembur kerep. Lan gajian ancak. Tadi ku kerja nih gak semangat. Lamun terus-terusan kayak ken mah, ariangku bisa sugi. Laki nani wis teka. Manda pegele Siapa gel yang ngantuk nok? Oh iya, nok nani sih? Tasinti. Dasing warung li terus tuku lawu kang go abijang mangan li. Ya wis ayo istirahat dikit nani lo wis nggodog wedang kanggo abijang adus lah. Abijang lo adus dingin, toli istirahat, nani ne masak, kok bakal wis mateng lo tetangkaken. Kenang emane, rabi abijangku. Ya iya dong, ya saya gak mancing. Ayo nok. Kenang apa mah nangis? Utangi orang oli, Pak. Oh, ya ora apa-apa mah. Ora usah nangis. Duduk utang orang oli sehingga mama nangis, Pak. Tapi perlakuannya batur-batur nih mama. Dalang mamaku kayak kotoran, Pak. Dalang mamaku pada gagian mangkat bae, Pak. Iya mungkin buat didutangi mah. Iya ya, Pak. Prangsaku urip kaya ning ngimpi. Bengen kita wong loro dipuja-puja. Batur ya ora kahitungan. Tapi sekian wis pada mulai hilang. Wis laka maning wong ngetok-ngetok lawang kal esuk. Wis laka maning wong sinyapa ataupun sekedar nakon kabar. Bahkan wong sing par kayak sedulur saat kita jaya. Sekian wis ora ke dalam maning saat kita lagi ngesor. Sabar mah. Kadang duniaku terlalu kejam. Kanggo kita sing lagi sengsara kayang kenen. Kayak Jenab. Nab? Mbak Dini. Kenapa Mbak yang muter-muter, Nab? Ora apa-apa, Mbak. Jenab sengaja lu rumah Mbak Singado. Bari sekalian olahraga, Mbak. Ya wis ya, Mbak Jenab yang mulu. Pijen takutnya. Jeng, Iya, Gus, pimen. encak. Dolon nunggu mereng gak kena, Jeng. Wis lawas ora. Sira ora dolon-dolon nunggu mereng. Iya, Gus. Ada aku sibuk baik, soalnya kerjanya lembur baik. Di beres bae ya, Jeng. Aduh, marak pisan caya. Ayo, Jeng, mancing bae. Masa pandai ning jaba bae, ora sopan. Aduh, maaf ya Gus ya. Kapan-kapan baik, soalnya lagi buru-buru yang Jareku libur. Asik buru-buru. Emang ngarep mendi, Jeng? ya biasa Gus, bisnis. Oh, encak aja. Anjing nare nggak kena kerja. Dari apa tak apa. Bagian, Jeng. Dari tukang sesapu, gak? Aduh, maaf ya Gus ya. Gus penuh kabeh, lah kalau hubungan. Iya, ta, Jeng. Ya wis lah, Jeng. Bawa kata Nur yang utang baik, kanggo modal usaha. Cocok baik cari gapak. Aduh, maaf ya Gus ya.
Jangan duitnya bagi kanggo. Berarti orang bisa mengutang sira, Gus. Kun abijang mandegen ning umay Agus. Anapa? Aja-aja ngaba utang maningkin. Jember bae nani si ning laki rabi kuno. Ya pira tapi Jeng. Abijang. Ayo ga, malah mandeg ning kene je. Iku nok jandak nani Agus yo. Anapa kun ngandeg-ngandeg na abijang lo? Ya biasa nok utang jenok aku mau usaha. Apa? Arep utang duit? Aja dipai. Kok lamun usaha bangkrut lo. Arep naur kanggo apa? Yes ga, ayo aja buang-buang waktu. Ya usah, nah pamit Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Jeng, sira ya. Dau sise semono bae sombong. Sira beli kelingan tah. Sapa sing nulung sira lagi kesusahan? Sapa sing ngirimi beras baka sira ora mangan? Sekian rang lagi ngesor. Boro-boro bisa kamu gentenan. Sing anak malah nginang-ina reang. Ya Allah, nembe weruh reang sifat asline bijang. Aduh, aku siya ning japa. Kita kudu muter manikin mambane. Soalnya yang dibat mono ka, pasti lang jandek na. Pasti utang duit maning. Lebih baik ngindar bae ah. Pak RT takane. Mamba mele bae dalam sijine. Pak RT. Pak RT ku apa mendi? Pak RT ku baliknya barang di mana? Anu din, arep cukot barang ana sing tinggalan. Oh, ya wis. Oh ya Pak RT, mampir ning Madin gak kena Pak RT mumpung parek. Oh iya gampang din. Kok kapan-kapan gak kena. Ya wis ya, Pak RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oli mah luru utange. Ora oli Pak. Berarti dinakian kita wong loro puasa maning mah. Iya Pak. Mau mama ketemu Jenab karo Pak RT Pak. Papa gak mau ketemu Nani karo Bijeng mah. Pada ngindar ta Pak? Iya mah. Jenab karo Pak RT gak pada ngindar kan mah. Iya Pak. Ternyata KB wis berubah ya Pak. Papa gak mau tak mikirnya mono mah. Tapi setelah tak pikir-pikir, duduk kita wong loro sing berubah mah. Cuma keadaan sing gawe papa sadar mah. Sing gawe matae papa kebuka. Sapa-sapa batur sing tulus. Lan sapa-sapa batur sing cuma marek di saat kita lagi anak. Iya Pak. Sekin gak mama mulai belajar. Ora selalu sepi iku menyakitkan. Justru kin sing gawe mama ngerti arti ikhlas Pak. Bahwa kita wong loro dudu cuma kehilangan harta, dudu cuma kehilangan masa jaya. Tapi sing lebih penting keadaan kin gawe kita wong loro sadar di batur, di sedulur sing pantas dipertahankan. Lan di batur, di sedulur sing ora pantas dipertahankan. Iya mah. Lamun besok kita wong loro bisa bangkit maning, bisa jaya maning. Aja bae buka lawang ambamba kayak pengen. Karena sekian kita wong loro wis belajar. Ora selalu sing teka saat kita jaya. Bisa bertahan lan gelem teka maning di saat kita lagi susah. Iya Pak. Banyu mata kin sing dari saksi bahwa kita wong loro pernah dikelilingi ning batur-batur lan sedulur. Tapi siji loro sing masih peduli saat kita wong loro ora duwe apa-apa.